जय हिंद फ्रेंड्स। आज आम पढ़ा संख्या सह परिचय। संख्या सह परिचय जो आम संख्या सह परिचय पढ़ा प्रथम आमको जानवा पड़ो यही एक दश शह सहस्र बा हजार अयुत लक्ष नियुत कोटि यड़ा को जदि आम प्रथम मन न रखा कौ घर पर डाण पटे केतोटी अंक रोचे बाम पटे केतोटी अंक रगुड़े को आम निहाती जाना दरकार। जदि जाना ताहले जाकि आम एड़ा को करने सुविधा हम। से देती प्रथम क्वेश्चन को मुझे देती 53,053 को अंकर लेख। 53,053 को अंकर लेख। 53,000 को 53 को अंकर लिखिले देख 53,000 जेहेतु देती मुझे हजार घर रखी 53 तेणु 1000 घर जो 53 रखी दूसरी ये 1000 घर रहा तापर 3टा घर रोचे तेणु तापर आमको जानवाई पड़ो 3टा घर 3टी अंक रही तेणु 53 को आम हजार घर रखिले जेहेतु देती 53 देती तेणु आम शह किसी देना तेणु आम लिखिले 53 जो मझीरे शह घर आम शून्य लिखिदे तेणु हम 53,053। तापर 2 नंबर देखिए 3,30,30,003 को अंकर लेख। 3,30,30,003 ताने लक्ष घर आम के लिखा 3 लिखा 1 10 100 1000 अयुत लक्ष लक्ष घर आम 3 लिखिले जेहेतु 3 लक्ष देती तापर 30,000 देती हजार घर 3 लिखा तेणु 1 10 100 1000 हजार पर एटा हम अयुत जो आम 1030 देती तेणु एटा को गोटे करें गणवा ना दीटा कर गणाज कारण 1 2 3 4 5 लक्ष घर डाण पटे 5टा अंक रहिले जाइकी सेटा लक्ष घरे होउची। देख 1 10 100 1000 जेहेतु एटा 30,000 होउची तेणु आम ये लिखिदे 30 तापर कौन देती 3 जेहेतु 3 देती शह किसी दे ना तेणु आम से भितर सब कौन लिखा 0 0 लिखा तेणु जाइकी हम के 3,30,003 को अंक लिखिले तापर दीटा एतिकी को कमा व्यवहार कर लेख। कमा आम कौटी कौटी व्यवहार करिया कोटि घर व्यवहार करिया लक्ष घर व्यवहार करिया आला हजार बा सहस्र घर व्यवहार करिया तेणु आम कौन करिया एतिकी को कमा व्यवहार करी लेख। तेणु आम जो यहाँ कमा व्यवहार करिया केमिति कमा व्यवहार करिया देख ये 1 10 100 1000 अयुत लक्ष नियुत नियुत देती कोटि घर नाही तेणु आमको कोटि घर जेहेतु ना लक्ष घर व्यवहार करिया तेणु 1 10 100 1000 अयुत लक्ष लक्ष घर हेल्ले 67 लक्ष तापर हजार घर हेल्ले 3,058 तेणु एटा गला एमती आम यही घर मानक आम कौन करिया कमा व्यवहार करिया। जेहेतु मु गत काली ये सब अंक कर लाइव करी अंक करदी किंतु मोर डाटा सरी जा जो मु लाइव कर पार नी केतबेले सरी जाइए जानी पार ना तेणु यहाँ को आउ थे मुझे कहीदे तेणु 4 नंबर आसला कह 7 अयुत हेल्ले केते हजार 7 अयुत ये लिखिदेवा 1 10 100 1000 अयुत 7 अयुत हेल्ले हजार घर पर्यंत गणिया 1 10 100 1000 तेणु 70 होउची हजार घर 70 रोचे माने तेणु आम लिखा 70,000 जदि ये जिते था आम 100,000 हेल्ले भी लिखि था किसी असुविधा नहीं। तापर 5 नंबर कह केते हजार जे 1 लक्ष प्रथम आम 1 लक्ष मागिची माने आम लक्षटा को आगर लिखिदेवा कारण कहे केते हजार 1 लक्ष 1 लक्ष मुझे प्रथम लिखिदेली 1 10 100 1000 अयुत लक्ष लक्ष देख लिखिदेला से हजार केते कही तेणु आम गणवा हजार घर पर्यंत 1 10 100 1000 तेणु 100,000 हम। तापर आसला 6 नंबर एतिकी को कमा व्यवहार कर लिखा कही एतिकी को कमा व्यवहार कर लेख। मु प्रथम रु गोटे अंक कर सारी कमा व्यवहार करी जे आम कमा कौटी व्यवहार करिया कोटि घर व्यवहार करिया लक्ष घर व्यवहार करिया हजार बा सहस्र घर व्यवहार करिया कले कौन आम पढ़ाई सुविधा हुए तेणु आम कईटी कौटी व्यवहार करिया एटी व्यवहार करिया 1 कोटि 10 लक्ष 11,000 101। तापर आसला 7 नंबर 20,000 जे केते शह 20,000 ये 20,000 20,000 जे 1 10 100 1000 20,000 देती माने केते शह हम 1 10 100 200 हम बुझी 200 शह हम कि आम एमती भी लिखिपर 200 शह है
तापर देइछि एतिकी संख्यार 5 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ କହିछि जे एतिकी संख्यार 3 7 5 8 6 4 संख्यार 5 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ 5 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କହିछि ଆମେ ଗଣିବା 1 10 100 1000 5 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ତାର କେତେ ହେବ 5000। जय हिंद फ्रेंड्स। एबे देखिए आमे 9 नंबर जेहेतु मोर डाटा सरी जाइतिला तेणु मु लाइव करूଥିଲି केतेबेले डाटा सरी ଯାଇଛି आउ सेउटी कतरु कंटिन्यू हेई पारनी 8 नंबर पर्यंत करि दितिली तापर मु एबे करिवि 9 नंबर पाखरु देखंतु कहिछि 6 2 1 7 9 5 संख्या रे 2 रो स्थानीय मान केते कहिछि 6 2 1 7 9 5 संख्या रे 2 रो स्थानीय मान केते 2 टा कोठी अछि एठी अछि ताले 2 रो स्थानीय मान केते हबो 1 10 100 1000 अयुत ताले केते हबो 2 अयुत 2 रो स्थानीय मान केते हबो 2 अयुत एमिति भी लिखि परिया नले एमिति भी लिखि परिया 1 10 100 1000 अयुत 2 अयुत तापर 10 नंबर कहिछि एतिकी संख्या रे 3 रो स्थानीय मान 3 रो स्थानीय मान केते हबो देछि एटा से बेला गणिया 1 10 100 1000 अयुत लक्ष ताने 3 लक्ष हबो किछि असुविधा नै तापर 11 नंबर एटा हबो 3 लक्ष जेहेतु मु दीटा कर सालुनी एटा करू नाही सेति भाई मु एटा स्किप करिके आगु जाउछि 11 नंबर देछि 5 लक्ष केते अंक विशिष्ट संख्या 5 लक्ष माने हमकु प्रथमे जेतले जदी न जानि पारुछो ताले तमे इमिति गुटे गार काटी दबो 5 लक्ष कहि माने 5 लक्ष घर 5 रखिबो आ दाहण पटको हमकु 5 टा अंक रखिते पडियो से देछि 5 लक्ष एटाला 5 लक्ष एटा केते अंक विशिष्ट संख्या यदि कहिथिबो केते अंक विशिष्ट संख्या ताहाले एटा हबो 6 अंक विशिष्ट संख्या 6 अंक विशिष्ट संख्या कारण एटा को मिसेबा पई पडिबो 1 2 3 4 5 6 एटा हबो 6 अंक विशिष्ट संख्या तापर 12 नंबर देछि 4 रे केतोटी शून्य देले 40000 हेबो 4 रे केतोटी शून्य देले 40000 हेबो कहि 4 रे केतोटी शून्य देले 40000 हबो कारण 40 टा को हम 1000 घर रखिया 1000 घर जदि हम 40 टा को रखिबा ताले ये हला 3 टा शून्य पुनी 4 रो गुटे शून्य दिया हिथियो 40 हिथियो तनु 4 टा शून्य दिया हिथियो कहि 4 रे केतोटी शून्य देले तने 4टी शून्य देले 40000 हेबो बुझियला तापर हम जते एटा सरी गेला 12 नंबर पर्यंत तापर आसला लिखितांक तापर कोन आसला लिखितांक कहि 100 संख्याटी को अंक रे लेखो 100 अंक रे लिखि देले मेति गेला 100 1 10 100 लिखिले केते हबो 1 10 100 1000 अयुत 1 अयुत भी पढी परिबा कोन पढी परिबा 1 अयुत पढी परिबा नले 10000 भी पढी परिबा तापर 2 नंबर कहिछि एतिकी संख्या रे 6 और 7 अंक द्वारा स्थानीय मानर अंतर मान केते अंतर माने हमकु फेडाण करिया पय पडिबो गुटे कथा मने रखिया पय पडिबो जदि देथिबो अंतर जदि देथिबो वियोग जदि देथिबो फेडाण ताहाले फेडाण करिया पय पडिबो हला जदि देथिबो मोट जदि देथिबो जोग जदि देथिबो मिश्रण जदि देथिबो समष्टि ताहले हमकु मिसेया पई पडियो एटा को गोटे कथा मन रखिया पई पडियो तेणु कहिछि 3 4 6 7 8 9 संख्या रे 6 और 7 अंक द्वयर स्थानीय मान रो तान माने कोन 3 4 6 7 8 9 अछि कहिछि ए जो 6 टा 7 टा अंक द्वयर ताले 6 घरटा जो अछि केते अछि 6000 अछि 1 10 100 1000 तेणु हम लिखि दवा 6000 7 घरटा जो अछि केते अछि 700 तेणु आम जदि 6000 रु 700 को फेडाण करिया कारण एठी दिछि अंतर तेणु आम फेडाण करिया ताले 0 0 गले 0 एटा 0 10 रु 7 गले 3 एटा 5 ताले हबो 5300 ताले एतिकी अंक द्वयर स्थानीय मानर अंतर केते हबो 5300 हेबो तापर 3 नंबर
ଏତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଏକର, ଦୁଇଟି ଏକ ମାନେ ଏଠି କେତେ ଅଛି? 1000 ଅଛି, 100 ଅଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ମାନର ଗୁଣଫଳ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? 3 ନମ୍ବରଟା ଦେଇଛି 5 9 6 7 1 1 2 4ରେ ଦୁଇଟି ଏକର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନର ଗୁଣଫଳ। ଦୁଇଟି ଏକ କେତେ ଅଛି? ଏଟା ଅଛି 1000, ଏଟା ଅଛି 100, କାରଣ 1 10 100 1000, 1 10 100, ତେଣୁ କହିଛି ଯେ ଗୁଣଫଳ, ଗୁଣଫଳ ମାନେ ଆମେ ଗୁଣିବା କେତେ? 1000 ଗୁଣନ 100। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ପିଲେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା, ଯଦି ସବୁ ଦିଟା ଯାକ ଶୂନ ଶୂନରେ ଅଛି, ଆମକୁ ସହଜରେ ଗୁଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଦିଟା ଥିବ ସେଇ ଦିଟାକୁ ଗୁଣିଦେବା। 1 କୁ 1 ଗୁଣିଦେଲେ ସେଇ 1 ହେଲା। ଏଠି ଯେତେଟା ଶୂନ ଥିବ ଉପରେ ଆଉ ତଳେ ଯେତେଟା ଶୂନ ଥିବ ସବୁ ମିଶେଇ ଦେଇକି ଏଠି ଲେଖିଦେବା। 5ଟା ଶୂନ ଥିଲା, ଏଠି 5ଟା ଶୂନ ଲେଖିଦେବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଟାର ଗୁଣଫଳ ହେଇଯିବ କେତେ? 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ, 1 ଲକ୍ଷ। ତାହେଲେ 1000 ସହିତ 100କୁ ଗୁଣନ କଲେ 1 ଲକ୍ଷ ହବ। ସହଜ କ'ଣ? ଆଉଥରେ ମୁଁ ଟ୍ରିକଟା କହିଦଉଛି। 1 କୁ 1 ସହିତ ଗୁଣନ କରିଦେବା, ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଥାଉ ତାକୁ ସହିତ ଗୁଣନ କରିକି ତାପରେ ଶୂନ ଯେତେଟା ଥିବ ଦିଟାର ତାକୁ ମିଶେଇ ଦେଇକି ଲେଖିଦେବା ଡାହାଣ ପଟେ, ହେଇଗଲା। ତାପରେ ହେଲା 4 ନମ୍ବର, କହିଛି ଏତିକି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ କମା ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖ। ଏଟା ସହଜ। କମା ଆମେ କହିଛି ପ୍ରଥମରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମା ବ୍ୟବହାର କରିବା, କୋଟି ଘରେ କରିବା, ଲକ୍ଷ ଘରେ କରିବା, ଆଉ ହଜାରେ ଘରେ କରିବା। ଏଠି ଦେଇଛି 6 0 6 6 0, 3ଟା 6 ଦେଇଛି। ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ କମା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି। ଏଇଠି କୋଟି ମାନେ ଏଇଠିକୁ ଲେଖିବା, 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ମାନେ ଏଇଠି ଦରକାର। ତାହେଲେ 6 କୋଟି 6 ଲକ୍ଷ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, 60,000 666। ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କେତେ ନମ୍ବର? 7 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଆସିବ 7 ନମ୍ବର। 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? 7 ନମ୍ବର ଏଠି ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚେନରେ, ଏତିକିକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖ। ବିସ୍ତାରିତ ଆମେ ଯୋଉ ଆସିଲା ବିସ୍ତାରିତ, ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପକୁ ଆମେ 3 ପ୍ରକାର ଲେଖିପାରିବା। କିଭଳି 3 ପ୍ରକାର ଲେଖିପାରିବା? ଦେଖ, ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅତି ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ଦେଇଥିବ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିଦେବା। ତା ଡାହାଣ ପଟେ ଯେତୋଟି ଅଙ୍କ ଥିବ ସେତିକି ଅଙ୍କ ଲେଖିବା, ସେତେଟା ଶୂନ ଦେବା। 3 4 5, ତାପରେ ମିଶାଣ ଲେଖିବା। ସବୁର ମିଶାଣ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ 8 ଅଛି, 8 ଡାହାଣର କେତେଟା ଅଙ୍କ ଅଛି? 4ଟା, ତେଣୁ 4ଟା ଶୂନ ଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି 7, ଏଠି ମିଶାଣ ଦେବା 7, 3ଟା ଅଙ୍କ ଅଛି, 3ଟା ଶୂନ ଦେଲେ। 5, 2ଟା ଅଙ୍କ ଅଛି, 2ଟା ଶୂନ ଦେବା। ତାପରେ 6ର ଗୋଟେ ଅଛି, 4 ପୂର୍ବକୁ ଆଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ 4କୁ 4 ଲେଖିଦେଲେ। ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବା, ନହେଲେ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବା, 9 ଗୁଣନ 1 ସହିତ 3 4 5ଟା ଅଙ୍କ ଅଛି, 5ଟା ଡାହାଣ ପଟକୁ, ତେଣୁ 5ଟା ଶୂନ ଦେଇପାରିବା। ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବା, ଯୁକ୍ତ 8 ଗୁଣନ 1ର 4ଟା ଶୂନ, ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବା। ଯୁକ୍ତ 4, ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବା। ନହେଲେ ଆମେ ଆକୁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? 9 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ, 9 ଲକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ 8 ଅୟୁତ 7000 500 6 10 4 1, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ଏଇଟାକୁ 3 ପ୍ରକାର କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 8 ନମ୍ବର, ଏତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ 3 4 ଅଙ୍କ ଧର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟର ଯୁଗଫଳ। ଯୁଗଫଳ କହିଛି ମାନେ ମିଶାଣ କରିବା। କେମିତି କରିବା? ଏଠି ଦେଇଛି 1 3 4 6 5 7, 3 4, 3 4 କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଠି ଅଛି। ତାହେଲେ 3 4 କ'ଣ ଗଣିବା କେମିତିଆ? 1 10 100 1000 ଅୟୁତ, ତାହେଲେ 3 ଅୟୁତ ହେଲା। ତାପରେ 1 10 100 1000, ତାହେଲେ 4000। ଯୁଗଫଳ ଦେଇଛି ମାନେ ଆମେ ମିଶେଇଦବା। ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? 0 0 0 4 3, ତାହେଲେ ହବ 34,000। ଉତ୍ତର କେତେ ହବ? 34,000। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖ। ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିପାରିବା, 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ। ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 2ଟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। କେମିତି? ଦେଇଛି ଏଇଟା ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା,
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା ଆମେ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବା 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ତାହେଲେ 3 ଲକ୍ଷ 1 10 100 1000 ଅୟୁତ 4 ଅୟୁତ 3256 ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା। ନହେଲେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା କେମିତି ଯେମିତି ଆମେ ପଢୁଛେ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ସେମିତି ବି ଲେଖିପାରିବା 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ 1 10 100 1000 43 ଏଠି ଯୋଉ 43 ହେଲା 43,000 200 ଏଟା ମାନେ କମା ଯେଭଳିଆ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେମିତି ଆମେ যেটা যেଭଳିଆ ପଢୁଛେ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିପାରିବା 256 ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ହେଲା 10 ନମ୍ବର କହିଛି 80,080 କୁ ଅଙ୍କରେ ଲେଖ କହିଛି 80,080 ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା 80,080 1 10 100 1000 80,080 ମୁଁ କଣ କଲି ଦେଖ 80,000 ଯେହେତୁ ଦେଇଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ଯେ 1000 ଘର ଅଛି ମାନେ ତା ଡାହାଣ ପଟକୁ 3ଟା ଅଙ୍କ ରହିବ 3ଟା ଅଙ୍କ ଯେହେତୁ ରହିବ କେବଳ 80 ଦେଇଛି 100 ଦେଇନାହିଁ ତେଣୁ 100 ଘର ମୁଁ ଶୂନ ବସେଇଦେଲି 80 କୁ 80 ରଖିଦେଲି ତେଣୁ 1 10 100 1000 80,080 ହେଇଗଲା। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର କହିଛି 53ଟି 1000 ଟଙ୍କିଆ ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ 53ଟି 1000 ଟଙ୍କିଆ ହେଲେ ତାହେଲେ 53ର 1000 ଗୁଣିଦେବା ଗୁଣିଦେଲେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ହବ 53,000 ଗୁଣିଦେଲେ 53,000 ହବ। ତାପରେ ହେଲା 12 ନମ୍ବର କେତେ ଶହ ହେଲେ 5,000 ହେବ କହିଛି କେତେ ଶହ ହେଲେ 5,000 ହବ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଥିବ ଆମେ କଣ କରିବା 5,000 ହେଇଥିବ ହବ ଆମେ ହରଣ କରିଦବା 100 ସହିତ କେତେ ଶହ ହେଲେ 5,000 ହବ ଯେତେବେଳେ ହରଣ କରିଦବା ଆମେ ଏଠି କେତେ ପକେଇବା 100 କେ ପଣିଖିଆ ତ ଆମେ ଶିଖିନେ ଆମେ କଣ କରିବା ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହରଣ କରିପାରିବା ଏମିତି ବି ହରଣ କରିବ ହବ କେମିତି ହବ 100 ପଞ୍ଚା 500 ଶୂନ ଏଠି ଶୂନ ଗୋଟେ ପଡିଲେ ଶୂନ ଶୂନ କଟିକି ଶୂନ ହେଇଯିବ ତେଣୁ 50 ହବ ତାହେଲେ ଏମିତି ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା 5,000 କୁ ଆମେ ଏମିତି କାଟି ପାରିବା କେମିତି କାଟିବା ଏଠି ଦିଟା ଶୂନ ଥିଲା ଏଠି ଦିଟା ଶୂନ କଟିଗଲା ଆଉ ରହିଲା 50 ତେଣୁ ଏଠି ହବ 50 ଅତି ସହଜ ତେଣୁ 50ଟି 100 ହେଲେ 5,000 ହେବ। ତାପରେ ହେଲା 13 ନମ୍ବର କହିଛି 100ରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଦେଲେ 1 କୋଟି ହବ 100ରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଦେଲେ 1 କୋଟି ହବ ତାହେଲେ ଆମେ କୋଟି ଘର ରଖିବା ମାନେ ତା ଡାହାଣ ପଟେ 7ଟା ଅଙ୍କ ରହିବ ତେଣୁ ଏଠି 2ଟା ଅଙ୍କ ଅଛି ତେଣୁ 5ଟା ଶୂନ ଦେବା ଦେଲେ 1 କୋଟି ହବ ହେଲା 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଏଇଟା ଯଦି ଆମର ମୁହଁରେ ହେଇଯାଉଛି କୋଉ ଘର ପରେ କେତେଟା ଅଙ୍କ ରହୁଛି କୋଟି ଘର ପରେ 7ଟା ଅଙ୍କ ରହୁଛି 1 2 3 4 5 6 7 ନିୟୁତ ଘର ପରେ 5ଟା ଅଙ୍କ 6ଟା ଅଙ୍କ ରହୁଛି ଲକ୍ଷ ଘର ପରେ 5ଟା ଅଙ୍କ ରହୁଛି ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମ ମନେ ରହିଗଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହବ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେଠି ଶୂନ ବସେଇବା କେଠି 100 ବସେଇବା ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। 14 ନମ୍ବର କହିଛି ଏତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ 8ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ 8ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ତାହେଲେ 8 ଲକ୍ଷ। 15 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାରେ 1ର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ 1 ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ତାହେଲେ 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ ତାହେଲେ 1 ନିୟୁତ ତାହେଲେ 1ର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ 1 ନିୟୁତ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେହେତୁ ସେ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଯୋଉ କରିଥିଲି ଭିଡିଓଟି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନେଟ୍ ସରିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଲାଇଭ୍ କରୁଥିଲି ତେଣୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଏଥିପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ।